Oh, it's okay. Are you sure? Invite Autumn as well. No, I got my bag. Hey, Bonnie, wait for me. Oo, kasi pwede tayo mag-snowboard eh. Diba? Pero Saudi yun. Ayun, umilag sa ski. Ang hassle lang kasi, suot na natin yung boots. Oo. Unless nakakotse tayo. Pag sa ganito ka naglakad oh, oh.
Maybe they're blocked by these cars. Ayun o, tamo. May nagsusnowboard. Это надо там сверлить, а не забить. Поняла, что сверлить? Слушай, поставить нельзя, а то еще покатится. Oh my god.